ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସହଭାଗିତାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼ାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବୋପରି ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅଧିବେଶନଟି ହେଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିର ପୁଅମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ସର୍ବୋପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳକ ଦିଗନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଓ ଝିଅଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବା କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଏମିତି ହଉ ବୋଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଶୋଧନରେ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଲିକା ଜଣାଇବା ବିଷୟ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାର ଝିଅ ପାଇଁ, ତାର ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ, ତାର ନାତି ପାଇଁ, ତାର ନାତୁଣୀ ପାଇଁ, ତାର ଅମୁକ ପାଇଁ, ମାମୁଁ ମାଇଁ ପାଇଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ, କିଏ କେମିତି ସଜେଇକି ଲେଖୁଛି ଏଟା ଯାକ ପଢି ଚାଲିଥିଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ନା ଆମାଉଣ୍ଟ ତାଲିକାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏତିକି ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଜଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଅମୁକ ପୁଅ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି। ଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ସଂଶୋଧନ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ ଭଲ ହବ, ସର୍ଟରେ କାମ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ। ଆମାଉଣ୍ଟ ତାଲିକାକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ନା ଆସିବାର ଅଛି, ପକ୍କା ଏ ଦିଟା। କେତେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଟା ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସେତିକି ବେଳେ କ୍ଲିୟର କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମଝିରେ ଭଲ ଥିଲା, କ୍ଲିୟରଟାକୁ ଟିକେ ହାତ ମାରିଥିଲେ ଥିଲା, ଡାଉନ କରିଦେଲୁ। କାରଣ କ'ଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ମୋ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଚାହୁଁଛି। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆସନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯିବ ବି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବକ୍ତା ହେଇ ଠିଆ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଚାର କରିବା, ବକ୍ତାପଣରେ ଠିଆ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି ଏଣିକି ଆଉ କାହାଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଯେ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ଭଲ କହୁଛି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଯେ ସ୍ପିଡରେ ପ୍ରଚାର କରେ ଭଲ କହୁଛି ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଇଟାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଲୋକ ସାଧାରଣ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଣୁ
ମାଛ ମାଂସ ଜଣକୁ ଦେଇ ପାରୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଥାଏ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ସ୍ୱାଦ କୋଉଠି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ସ୍ୱାଦ ରୋଷେଇ ସେଟା କୋଉଠି ମିଳେ ସେଟା ମିଳିଲା ପରେ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାଦ କରି କିଣି ଆଣି ପକେଇବେ ନା ସେଟା ମିଳିବନି ଭାଗ ମାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କୌଶଳରେ ସେଟା କେତେ ଭଲ ଖାସି ମାଂସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନ ଆସିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବନେଇବା ଉପରେ କଥା ହଉଛି ସେଭଳି ଖାସି ମାଂସ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରେଫରେନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନେଇବା ଉପରେ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ବନେଇବା ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ନଥିବା ପ୍ରଚାର ଅଛି ସେମିତି ହାବୁଡରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜୋର ପାଟି କରି କହୁଥିବ ଆଉ ପୁଲପିଟ କୁ ହଲଚଲ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର କଣ କଷ୍ଟକର କେଡ଼େ ସ୍ୱାଦ ଜିନିଷ ହେଉ କି ବିସ୍ୱାଦ ଜିନିଷ ହେଉ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେବେ କମ ବୟସ ପରିପକ୍ୱ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଚାରର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବହୁତ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପ୍ରଚାର ବଡ଼ ପାଟିରେ କଲେ ଭଲ କହିଲା ବୋଲି ସେମିତି ଟୁ ଦ ଇଂରାଜୀରେ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଥିବାର ଅଛି ସେ ଲୋକର ପ୍ରଚାର କଣ କଣ ହବାର ଅଛି କୋଉ ହାବୁଡରେ ପଡିବେ ଆପଣ ସେଇଟା ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଥିବାର ଅଛି ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ଏସବୁ କେମିତି ଆସିବ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବକ୍ତା କରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ଥିବାର ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଟାମୋଟି କଥା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଡାକିଥିବାର ଅଛି କାହା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ସେମିତି ରେ ଜଣେ ବକ୍ତୃତା ନେଇ ପାରିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିବନି ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଆଡେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆହ୍ୱାନ ଥିବାର ଅଛି ମନୋନୟନ ଥିବାର ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ପକ୍କା ହେବାର ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏ ଦୁଇଟା ନ ହେବା ବକ୍ତା ମାନେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇନଥିବ ଆହ୍ୱାନ ଥିବ କି ମନୋନୟନ ଥିବ ନାହିଁ ଏମିତି କେତେ ହଟ ଚମଟ ଦେଖେଇକିରି ଆମେ ବକ୍ତା ହେଇକି ଯାଉଛୁ यार परिणाम पछरे खराब थाए ता पाई खराब व्यवहार करिबा लोकंक पाई मध्य खराब सुनंदो जिहिजिकल 14 पर्वर 9 टिके दस
जे बक्तार धर्म ताकू खोजिबा लोक मध्य से भली धर्म, ताकू चॉइस करिबा लोक मध्य से भली। तेणु तीनटा होची सबुठारु सार प्रभुଙ୍କ सेवक मानक पई। पढ़ंतु नहीं कहीदेवी रेफरेंस कहबी मन रखी थांतु। आहूत, मनोनीत, विश्वस्त। यह होची प्रकाशित 17 पर्वर 13 14। ए तीनटा जहार हेइची से पक्का मिनिस्ट्री पई फिट प्रभुଙ୍କ दास। आर वातावरण निश्चय सुरक्षित, आउ निश्चय लोक माने मध्य सुरक्षित रहिबे। आर व्यतिक्रम रे आपण माने एते गभीर को आसी नाहंदी, आसी पारु नाहंदी। सेति पय मु दुखित। एते बेल को केते गभीर को जाई परिबा कथा बाइबल लिखाय जे एते बेल को तुमे जणे जणे शिक्षक हेई पारी थांत, मात्र कौन अब दरकार बोली एवरी लेखक कहले, कौन दरकार बोली कहले मन नहीं, पुस्तक ना कही कि कहूँ एते बेल को तुम गोटे गोटे शिक्षक हो पारि था एते वर्ष धरी, मात्र तुम शिक्षक आड़ को आसी पारि ना हो। कौन दरकार? हेलो, प्राथमिक शिक्षा दरकार। आउ थरे ओ आपट बेर एवरी 5 पर्वर 11 12 नाई नाई मु पढ़ा कहूँ बारंबार मु रेफरेंस दे 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 प्रमाण दे दे बुढ़ाई गले गोटे भी आपण धरी पारुना। केते चका चका कथा लगले कौन हो हे पारि नाहंदी आपण हे पारिबा भी कष्ट कर। सुनंदो ए भली भूल वक्तार हाबुडरे पड़ंतु नाही, नहले आपण पास्टर तो प्रचार सुनंतु चलंतु। भूल हाबुडरे पड़ंतु नाही, कारण मु बंचिथिले मध्य मु ठिया ही परिबे नाही। सतर्क भाई मु केतरे जगह रे एटा कहि आसिलनी, कहबाक बाध्य होछि। प्रभु मते स्वयं शून्य रे ठियाई गोड़ भूमि रे लागी नाही, ठिया ही मते आंगुठी देखै कहले तुमर सर्टिफिकेट छाडी मो पछरे आ ऊपर को चली। तेणु मो पाखरे किछि योग्यता नथिले भी आज मते 50 वर्ष प्रभुଙ୍କ सेवारे मोठिया ही आछि। सारा ओडिसा रे विभिन्न जाति, विभिन्न अनुष्ठान, विभिन्न सम्मेलन रे दीर्घ वर्ष वक्ता ही आसी। मोर कौन सी क्रेडिट नहीं कि योग्यता नहीं, प्रभु डाकी चंदी। आउ मनोनयन बोली मु कहली आपन को, प्रभु काहे की डाकी चंदी। मनोनयन रो अर्थ होचे प्रभु काहे की डाकंती। ईश्वरଙ୍କ वाक्य मंडली स्थापन न करी, मंडली रे नेतृत्व पदवी न नहीं, इनकम न थाई, वाणिज्य व्यापार इनकम न थाई, संपत्ति न थाई, ईश्वरଙ୍କ सेवा करिबा उपरे केतोटी प्रणाली मते दत्त होइछि। एटा होछि मनोनयन। एई परि भाबरे तुमे सेवा करिबो बोली जहा को कुहा जाइतिबो से ही लोक मानक निमंते ठिया हो। कथा चारि कथा जानिबा द्वारा ठिया ही परिबो। भुसुड़ी पड़िबा। सतर्क होंदो, समय सरे देलनी आपण किछि जोगाड़ करि पारले नाही, सुनी सुनिए का रहिले, एंजॉयमेंट करिक रहिले सेवा उपासना सभा समिति, किंतु रखी पारले नाही किछि। काडा होछि दुखर विषय।
ଆଉ ତେଣିକି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। 8 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଲରେ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ, ପୁରା କେସ୍, ଯେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବଳରେ ଆକାଶର ପବନକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଏୟାରଟେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପବନ କଣ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି। ଫୋନରେ କୋ କୋ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି, ଜିଓ। এটা বায়ুକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାଚ୍ କରିଯିବେ, ବାୟୁକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରି ସେ ଭଳିଆ ମେସିନ୍ ବନେଇଲେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବିଜ୍ଞତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖା ନ ଯାଉଥିବା ପବନକୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପବନରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବାୟୁକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଛି, ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ସେ ବାୟୁର ପାଇଁ ସେଇ ମେସିନ୍ ରହିଲେ ହିଁ କାମ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ବାଇବଲ ଗୋଟେ ସେମିତି ୟା ଭିତରୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା। କୋଉଟା ଭାବବାଦୀର କୋର୍ସ, କୋଉଟା ବକ୍ତାପଣର କୋର୍ସ, କୋଉଟା ପ୍ରିଚିଂ ମେଥଡ, କୋଉଟା টিচিং ମେଥଡ, ଆକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ବହୁତ ଗଭୀର କଥା କହୁଛି। ଏ ଗଭୀରକୁ ଆପଣ ଆସୁନଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଏଭଳି ଆପଣ ପାଷ୍ଟର ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଡିକନ ମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆସିଲେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଲେ, ମତେ ନମସ୍କାର କଲେ, ପୁନମାଳ ପକାଇଲେ, ଚାଲ ନା, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତମେ ନେବାର, ଡିସ୍କସନକୁ ଆସିବ। नो डिस्कशन, नथिंग। लाभ कौन अच्छे बुझिले क्या? समय सरी गलानी सबू, तेणु कैश करिवार अछि बाइबल रो कोटा को प्रकार रो शक्ति एठी अछि ताको आविष्कार कर आपनक पई कोटा उद्दिष्ट निरीह आत्मा गुण पाई कोटा उद्दिष्ट कैच बाहर करिवार अछि। वर्तमान ज्ञानर जुगरे कौन कौन केमती रांधिले टेस्ट आसीबो अनुसंधान चलीची, कोठी कौन अछि अनुसंधान चलीची, पवन रे कौन अछि, पानी रे कौन अछि, माटी रे कौन अछि, बाली रे कौन अछि, धूली रे कौन अछि, तुषरे कौन अछि, आलू चोपारे कौन अछि। से माने पागल परी अनुसंधान करछुंदी। हमर अनुसंधान किछि नै या ऊपर किछि नै। सुनले मरबे विपद आ किछि रास्ता आ सुनले गले कौन धरले एते समय पाई जेति की प्रचार सब चली मो भरोसा नहीं सेटा तिष्टिबा पई भरोसा मोर ना तिष्टिबा बाघर थिबा किछि लोक किछि न जानले भी तिष्टिबा बाघ दरकार। सुनंदो फेरिबा को प्रकार लोक माने केते प्रचार तमे जा गाब्रिएल दूतंग ठारू प्रचार कले मध्य फेरी परिबे नै। तार लिस्ट गोटे कहबी सुनंदो टेस्ट करंदो निज प्रथमे पढंदो आमोस 4 पर्वर 6 नीति
ବେଶ ଦନ୍ତ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ କହିଦେବି ମୁଁ। ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଝିରେ ଲାଗିଯାଏ। ଦନ୍ତ ଭକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଲାଗୁନି, ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି, କିଛି ଲାଗୁନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ଅଭାବ ତୁମକୁ ଦେଲୁ, ତଥାପି ତୁମେ ଫେରି ନା। 8 ପଦ। थैंक यू। शुणु, गोटे पर गोटे समस्या पर समस्या परिवार को आसुची, धक्का मारुची, किंतु आमे फेरी पारो गोटे पर गोटे। 9 पद। जेणु आउ गोटे बड़ समस्या आसिला, कौन? तुमर अमल को आमे नष्ट करलु। एई भली हेले भी तमे फेरी पारो ना। 10 पद। जेणु बेल को बेल प्रिय भाई बने दंड कठिन हेब, हृदय भी कठिन हेब, फेरी पारिबे नाही। से माने को माने मु चिन्हट करबी पछे आपण मु गोटे लाइन देउछि आपण। 11 पद। सब सरीगला, मान सम्मान मर्यादा सब हानि, धन संपत्ति हानि, पूरा खुंट परि तमे आसिल। काठर आकार आउ नाही, खुंटर आकार। प्रिय भाई बड़े एमिति हेले भी तमे फेरी देखंतु, चिंता करिबी, मु भी चिंता करिबी, मते भी फेरिबा काम मोर भी बाकी अछि। प्रभु निकट प्रस्तुतर सहित आउरी जीवार मोर भी बाकी अछि। हागय 2:17। दुखर विषय शस्य शोष मामलानी, धन संपत्ति नष्ट, उपार्जन नष्ट, ये सब आमे कलु, आघात कलु तुमको फेरिबा बहुत कष्ट, फेरिबा बहुत कष्ट। फेरी नथिबा लोक मानकर आ गोटे अछि, प्रकाशित 2:21-22। समय देले समय हानि हेला सब नष्ट गला, घात दुर्भिक्षर जलर भाव, खाइबा पीवा भाव,
ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭାବରେ ସବୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଫେରିବାରୁ ସମୟ ତଥାପି ନ ଫେରିବା କୋଉମାନେ ମୁଁ ଏଥର ଲିଷ୍ଟ କହିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଫେରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2:25-26। କୋଉମାନେ ଫେରିବେ ନାହିଁ? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ରିଭାଇଭାଲ ପ୍ରିଚିଂ କରୁନାହିଁ, ଗୂଢ ନିଶାନ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ। ଯେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାରିବା ପାଇଁ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ପରାମର୍ଶ ପଶିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଉମାନେ? ନମ୍ବର 2 ହିତୋପଦେଶ 2:18। ପରଲୋକ ଆଡେ ଯାର ବାଟ, ପରଲୋକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ଆଉ ଫେରିବାର ଚାନ୍ସ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଡେ ଯେ ଚାଲୁଛି, ଯାର ପାଦ ବିକ୍ଷେପ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡେ, ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ ବି ଫେରିବ। ବେଳକୁ ବେଳ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ। ଆମେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଯୋଉଠି କରେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ସେ ମେସିନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ଦେଖେଇବା ଲୋକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଣା ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସେଟା ହଉଛି ମେନ୍। ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ ବି ସେଠି କ୍ରିଏଟ ହବ। ଆଉ ସେ କହିଲେ କଣ, ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପବନ ଟାଣିଦେବ, କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ସଂସାରକୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଲି, ସଂସାର ଅଛି ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଝିକିବ। ମୋର ନାହିଁ ବଳରେ ପାରି ହେବାକୁ ଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଜଳର ଗୀତରେ ସେମିତି ଲେଖା ଅଛି। ଝିଙ୍କୁଛି ମତେ ଭିତରକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋହ ମାୟା ବେଳକୁ ବେଳ ଭିତରକୁ ଝିଙ୍କିବାକୁ ଯାଉଛି। ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ମୋହମାୟା ସଂସାରର ଭୋଗ ଗର୍ବ ବିଳାସ ବେଳକୁ ବେଳ ଭିତରକୁ ଝିଙ୍କିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଥ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡେ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2 ବିଳମ୍ବ କରିବି। ନମ୍ବର 3 ତୃତୀୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ ଦିଟା ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? 3 ନମ୍ବର ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରିବେ, ଗିର୍ଜାଇବେ, ଆଉ ତାସ ଗିର୍ଜାଇବେ, ଆଉ ମଦ ପାପ କାମ କରିବେ, ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, କୂଟନୀତି କରିବେ। ବିଲକୁଲ କୂଟନୀତି ବାରଣ୍ଡାରେ କୂଟନୀତି ହେବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ବଡ ଲୋକ, ସେଇଠି ବି ବଡ ଲୋକ, ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପକ୍କା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି କହୁଛି, କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ବାରଣ୍ଡା ଅନ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ବିଚାରର ବାରଣ୍ଡା ନ ହେଉ, ହେଲେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ଦିଟା କାମ କରିବେ,
এইটা করিবে আর সেইটা করিবে। যিশায়া 58:1-2 ঘোষণা কর, স্বর উଣା করনি, ডরনি কিছু। আও পাপ সব জଣାও, কଣ সেটা শুনନ୍ତୁ। ପାପ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପାପ ଧର୍ମ କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡେ ବାଇବଲ ପ୍ରଚାର ଆଲୋଚନା ସବୁ ଠିକ ଠାକ, କେମିତି ଚାଲିଲା କେମିତି ନାହିଁ, କେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ପାପ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, थैंक यू कहबी प्रभु को आसुछंदी एका पचारुछंदी एका साड अधर्म मध्य दीटा काम करिबा लोक भयंकर के करथिले जानिछंदी तो इस्कारियोत यार जिसुर टंका रखथिला आउ चोर काम करथिला प्राचीन मानक संगे हाथ तारो थिला यारे कर्मकर्ता कर्म करथि प्रचारक प्रभु लोग हेई जगा साड हाथ अछि दीटा काम करिबा लोक मु हेउ आपण माने हुंदु केबे फेरी परिबे गोटे काम करबे। प्रेज द लॉर्ड। आर अनुसंग गुड सुनंदु जिहिजिकन 33 पर्वर 30-31 आसंदी बसंदी सुनंदी এই বড়ি भल सब भल किंतु अंतकरण स्वार्थ रे मुखरे अनेक प्रेम देखाइबे अंतकरण सेमानकर लाभर केमती हेले मोर स्वार्थ सिद्ध एई भली लोक केते सुनले मध्य काम छाड़ी पारिबे न बोली गोटे प्रमाण देवी सुनंदु द्वितीय राजावली 3:3 मु गोटे प्रीचिंग करथिली पाप को आमे छाड़ीबा किंतु पाप हमको बाघ काका को धरी नहीं जाउची बाघ को धरी पारि मात्र बाघ पाटी रे जानि रखंदो छाड़ी पारिबे नाही फेरी पारिबे नाही पुनि सुनि को माने आउ केते प्रचार हे जो जटिल को सही जटिल जो प्रकृति को सही प्रकृति किछि ले गोटे ए वर्ष न हले आसंदा वर्ष हले गोटे चेंज पर सेम लिखाइ जे बाइबल रे सेमानकर मुखर आकार सेमानकर प्रतिकूल रे साक्ष्य दे सेम टू सेम पढ़ंदु टिके जिसा 3:9 आउ टिके
ସେମାନଙ୍କ ମୁଖର ଆକାର थैंक यू केते पाउडर लगे केते मेकअप लगे टिप टाप हे एडजस्ट ले भी प्रमाण तेणु भयंकर सब करुथबो किंतु अंतकरण निज स्वार्थ रे लागिथबो फेरी पारिबे नहीं छाड़ी पारिबे नेक्स्ट कोच जिर्मिया 6 पर्व 28 29 30 धीरे सुन हाँ दारुण अबाध्य साधारण अबाध्य नुहे याडे आसबे गीत गाइबे याडे सुनापद कहबे सियाडे चोर काम बापा मार पॉकेट रु हाथ पेड़ी भांगी सब काम एटा चांस आपण माने से माने कर आउ किछि उपाय नहीं सुनन तो हां ताहुची माने गरम होची शीशा 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 जो माने खाद्य बाहर नहीं आमे खाद्य काढ़ा काम आमे जेति मंडल बड़ लोक मान लगिचु खाद्य बाहर किए छाड़ू ना गंजे के छाड़ू ना मद के छाड़ू ना केते कौन कले मत केते प्रचार कर छाड़ू कौन भाई अग्राह्य लोक से माने अग्राह्य हेबन केते मरी गले मत पुलपिट रे काटी हे कि प्रचार कले मत हेबन अग्राह्य लोक ए माने फेरिबे नहीं ता परवर्ती नंबर जिरिमिया 13 पर्व 23 बस चिताबाघ केड़े सुंदर देखा गले मध्य चित्रवर्ण केबे बदलिबो केते प्रार्थना केते उपवास केते कोन प्रकृति जोटा अछि सेटा जाओ पूर्व लोक मान कहिसंदी प्रकृति केबे जीवन दमन हेबो किंतु जीवन जार जो स्वभाव गुरु कहले किस स्वभाव को ईश्वर को वाक्य जब कंट्रोल करला आपण जीतबे हमर प्रकृति को आत्मा जते बेले कंट्रोल कर तबे जीतबे न हेले काम देबो चिताबाघ ओ कुशिय लोक अफ्रीका लोक केबे गोरा ही पारिबे केते रूप अमृत लगेले मध्य केते पेंड्राफ लगेले मध्य हेवन प्रेज द लॉर्ड भाई ओण माने भलरे गभीर चिंता रे सुनंदो एटा प्रसंग नह सावधान घंटी से माने चिता बाग केबे चेंज हो नै जन्म बेलर चिता गोरु गाई केतरा कुकुड़ा केतरा ब्रॉयलर चिकन छोट छुआ आनले गोटे प्रकार रंग देखा जाउतबो बढ़ले आ गोटे प्रकार रंग हो किंतु चिता बाघ सेमति जन्मर जेमति सब बेले मरा पर्यंत जो माने एई भली अभ्यस्त कुकर्म करिवार अभ्यास जड़े आमको सब खाइबा को डाकिबो
गाँव प्रोग्राम करिवो निज खर्च रे सब करिवो समान खाइबा पीबा को हमको दियाई से हजि जो मो खोजी खोजी ताको अनुसंधान करू थरे न दुई थर न देखला बेलको से आ गोटे स्त्री सहित संपर्क प्रिय भाई बहन माने अभ्यस्त जहा स्त्री संपर्क अभ्यस्त हेउ बा न हेउ ईर्ष्यार अभ्यस्त परचर्चार अभ्यस्त काकु न पड़िबार अभ्यस्त इत्यादि जहाँ भी मानसिक अभ्यस्त चेंज छबा पई नियारे पड़िबार अछि वाक्यर नियारे तबे प्रिय हेबा अछि पुनि सुनंतु ता परवर्ती कथा कहू होस्य 5 पर्वर 4 बस मत से दरकार जानले से माने जो कार्य करूछिंदी से कार्य प्रभु को निकट को फेरिबा को हारी गले बंदी ही गले सारा जीवन पाउलो कहले मो मन भितरे आ गोटे मन आसुची मते मो सहित युद्ध करी मते सेतिरे बंदी आपण को मन रे जुक्ति शैतान तैयारी करबो परीक्षा के कहू से कोन भूल कर नथिबो नाना जुक्ति रे बसै शैतान बांधुची आपण एते स्ट्रिक्ट हेले के चलिबो के धर्म लोक अछंदी नाना कथा आसबो क्रिया एभली क्रिया जे प्रभु कहले तुमर कार्य परमेश्वर दृष्टि रे आमे सुग्राह्य देखे फेरिबा को देव शेष कथा कहि माथ्यू 13 पर्व 14-15 सुन गोटे मिनट आया सुन बेगा से ना किछि बुझबे एंती लोक फेरिबे नहीं तळ पड़ना कष्ट रे सुन ले अबोध बुझिबा शक्ति गोटे पागल दुनिया सेमान को मोह माया पागल कर बुझी न पारिबा पई गोटे पागलामी लोक 7 माइल रे मु देखुतली बस भितरे बहुत वर्ष पूर्व जण गोटे दुकानी भात देल भात कौन कला जानती भात तार पिंचारू काढ़ी के मुह धुई भात आमर बुद्धि आत्मिक भाव मिसयूज ताकू कहा जाए भूल व्यवहार वाक्य शुणुचंती व्यवहार भूल टांगिया केबे का सहित गंडगोल धरी फारबा पई बोली करा जाय नाही बुझंती छुरा केबे सेमती करा बाड़ी केबे स्त्री को मारिबा पई बोली के चांचा चंची करी रखंती नाही आमे अत्यधिक क्रोध रे बाड़ी को मारिबा पई काढू से भलिया ईश्वरଙ୍କ दत्त अनुग्रह को आमे भूल व्यवहार बुझी पारो एई भलिया श्रेणी रो लोक माने बुझी पारिबे नहीं फेरि पारिबे
ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଥିଲେ ମୋତେ, ତେବେ ତୁମେ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଳକୁ ବେଳ ସମୟ ଭୟଙ୍କର ହେଇ ଆସିଛି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି। କେତେ କ୍ଷତିରେ ପ୍ରଭୁ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେବେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଡାକ ଦେଉ, ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଡାକ ଦେଉ, ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।